Pozdrav drugari, dobrodošli na kanal Kuhaj i Peci i u moju malu kuhinju. Danas pripremamo još jedno vrlo jednostavno jelo kako to ja inače spremam. Ne treba vam puno sastojaka, u biti to je meso punjeno gljivama. Dakle, malo mesa, mala konzerva gljiva, sve ostalo su kao što vidite začini, ono finese, jel? Šta već volite to i stavite. Ovdje će nam na kraju trebati vrhnje za kuhanje i parmezan. Oguliti glavicu luka i sitno naribati na sitniji dio ribeža u meso. Potom dodajemo začine. Ja ovdje imam suhi začin, malo soli i malo bibera. Dodajem i prezlu ili krušne mrvice kako već kažete i dodat ćemo malo vode koju sam pripremila u najmanju šoljicu koju imate. Ona je 80 ml. Sve ću dodati i dobro izgnječiti. Možete i rukama, a možete za početak prvo viljuškom. Meso sam pripremila, samo ću ga kasnije još malo doraditi rukama kada završim sa pripremom punjenja. Dakle, šampinjone ću dodatno još malo isjeckati. Nakon što smo nasjeckali, to ćemo sve fino dobro da ocijedimo i prebacimo u tanjir. Tako. U šampinjone ću dodati malo origana. Malo, ne treba vam tu previše. Malo ću posoliti, ni tu previše. I dodat ću paradajz, koncentrat paradajza iz tube. Ili jednu kašku paradajz pirea, šta već imate u kući. Samo da nam posluži kao veznik. Da dobijemo jednu finu smjesu da se gljive ne rasipaju. I idemo za poslom, vidite sve to ide vrlo brzo. Dakle, koristit ću pekač, to jest ovu vatrostalnu sa papirom za pečenje. Pravila sam par puta bez papira. Više mi se sviđa kada pravim sa papirom zato što je manje masno. Znači samo par kapi ulja čisto da podmažemo papir na koji ćemo čufte redati. Sada ćemo meso doraditi kako rekoh rukom. Dobro izgnječite. I onda pravite čufte. Veličine otprilike, eno pobježe mi komadić. Sve živo danas od mene bježi. Što li nisam ja ljuta, ali eto. Dakle, pravimo komadiće čufta veličine jajeta. I njih ćemo puniti, možete vi naravno i veće. Njih ćemo puniti sa ovim filom koji smo pripremili od gljiva. Evo, ovo je malo veće, moramo ga smanjiti. Ovo je neko XXL jumbo jaje. Tako, raspljuštite i napunite sredinu sa malo gljiva. Gledajte da vam ostane. Ako i potrošite gljive, nikakav problem ako meso samo poredate okolo, ništa se neće desiti. Zatvorite i napravite jednu finu kuglu. I redajte u ovaj pekač šta ste već odabrali i tako ćemo do kraja. Nakon što smo završili, upalila sam rernu da se dobro zagrije, a mi ćemo sada isto tako jako malo sa par kapi namazati naše čufte i staviti u dobro zagrijanu rernu da se peče. Naravno, sve ćete sastojke imati u opisu videa, kao i vrijeme pečenja. Moramo pripremiti i preliv. Dakle, vrhnje za kuhanje ćemo malo posoliti, dodati parmezan i sve dobro izmiješati. Naravno, možete i bilo koji žuti sir, gaudu, ona se najbolje topi. Ali ja sam, što se ovog recepta tiče, provjereno mi je dobra kombinacija sa parmezanom. Dobro izmiješajte i ostavite dok čeka svoje vrijeme. Evo ga, čufte je gotovo. Ostalo nam je samo još da zalijemo sa pripremljenom smjesom i vratimo nazad u rernu da se samo kratko zapeče. Ovo ne treba više peći. I
i sok je pustilo, napraviti još kakav dobar prilog, na primjer rižu, tako da imate i safta za nju. I evo ga, moj ručak je gotov. Kao što ste vidjeli, vrlo jednostavno za pripremiti. I naravno pripremite još neki prilog uz ovo, salate i ne treba vam ništa drugo. Nadam se da vam se ideja sviđa. Lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!